Okay, so let us start now. Okay, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगा लैपटॉप की, ठीक है? तो आप अपने मोबाइल की तरफ कीजिए. So let us start now today's topic. Actually, yesterday we had studied something regarding human eye. तो वो हमने इसमें कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे. Yes, sir. तो नहीं, लेकिन जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई. टॉपिक इज human eye. Like a structure of human eye. ह्यूमन आई का हम यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे हम शॉर्ट में ही पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इन डिटेल नहीं जा सकते हैं क्योंकि जूम मीटिंग जो है वो आधे घंटे की होती है. ऑलरेडी इसमें तकरीबन 10 मिनट हुए. तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ह्यूमन आई का, ठीक है? सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. जो ह्यूमन आई है ये एक्चुअली इट इज जो आंख होती है ये इट्स ए बॉल शेप, आई बॉल इसको हम कहते हैं. इसी में इसके पार्ट्स होते हैं. सो लेट अस ड्रॉ दिस आई बॉल हियर. ओके, जस्ट लाइक दिस. मान लेते हैं कि ये आई बॉल है, ठीक है? अब हम इसके हम दूसरे पार्ट्स हम ड्रा करेंगे कि इसमें अब कौन कौन से और पार्ट्स होते हैं. जो पहला ऐसा होता है वो होता है कॉर्निया. कॉर्निया के अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं आइरिस. जो हिस्सा मैंने ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा जस्ट लाइक दिस पोर्शन, दिस एंड दिस, इसको हम कहते हैं आइरिस. Yes, sir. और इसको हम कहते हैं कॉर्निया, यानी कि जो आंख का बाहरी वाला हिस्सा होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट, एक फिल्म जैसी होती है, ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म, थिन कवरिंग. Yes, sir. हम कहते हैं कॉर्निया. वो कॉर्निया के पिछले वाले हिस्से में होता है लेंस, आई लेंस. तो आई लेंस कैसा होता है? लेट अस ड्रॉ दिस. जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है? वो इस तरह से होता है, इधर इस जानिब होता है आई लेंस. और लेकिन ये कनेक्ट होता है आई के साथ मसल्स के जरिए. उन मसल्स हम कहते हैं सीलियरी मसल्स, यानी कि यहाँ पे होती है सीलियरी मसल्स. मैं दूसरे कलर से यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा सीलियरी मसल्स. इस जानिब ये होती है सीलियरी मसल्स. ये कनेक्ट करते हैं इस लेंस को इस आंख के साथ, यानी कि एक आंख में जो लेंस होता है ये कनेक्ट होना चाहिए ताकि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे. तो ये कनेक्ट होता है इन मसल्स के जरिए. इनको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स. तो जो आई लेंस होता है आंख का ये होता है कन्वेक्स लेंस. आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है लेंस के टाइप्स होते हैं कन्वेक्स और कनकेव. तो ये होता है कन्वेक्स लेंस. इट इज अ टाइप ऑफ कन्वेक्स, लेकिन इट इज अ बाई कन्वेक्स, यानी कि दोनों साइड से कन्वेक्स होता है. Yes, sir. आखिर पर मैं इसकी एनालॉजी लिखने के लिए इस वक्त मैं डायग्राम ही बना रहा हूँ. और जो ये सरफेस जो बीच में जो लेंस और दिस कॉर्निया के दरमियान, यानी कि जो पोर्शन होता है ये पोर्शन इस हाइलाइटर के जरिए आपको ये पोर्शन दिस, यानी कि लेंस और कॉर्निया के बीच जो स्पेस होती है इसमें एक लिक्विड होता है. इसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर. ये आंख की फंक्शन के में मदद करता है. ये इसको तर रखता है. इट कीप्स इट मॉइस्ट. तो इसी तरह से जो आंख का जो पिछला वाला हिस्सा होता है इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आई होता है. इसको हम कहते हैं रेटिना. तो यहाँ पे मैं रेटिना बनाऊंगा इस कलर से. ये है रेटिना. यहाँ से देखिए जो आंख का जो पिछला वाला हिस्सा जो मैंने कलर मोटी लकीर मैंने डाली यहाँ पे, ये वाला हिस्सा. Yes, sir. इसको हम कहते हैं रेटिना. रेटिना ही वो जगह है जहाँ पे किसी और कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं आंख से उसकी इमेज जो उसका आकर्ष जो बनता है वो इसी रेटिना पे बनता है. तो जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई रेटिना पे तो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कैसा है. अब ऑब्जेक्ट की इमेज बनी तो हमें पता होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए. अब ये
تو ہم یہ اس کو ہم سینس کرنے چاہیے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک رگ، دماغ کی ایک رگ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوپٹک نرو. اوپٹک نرو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس جگہ ہوتی ہے اوپٹک نرو. یہ اوپٹک نرو اس کو کنیکٹ کرتی ہے برین کے ساتھ. جو اوپٹک نرو ہے یہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے برین کے ساتھ. تو جب ریٹنا پہ امیج بنتے ہیں تو یہ اس میں الیکٹریکل سگنل جنریٹ ہوتی ہے. یہ الیکٹرک سگنل کیری ہوتی ہے نرو کے ذریعے ٹورڈز برین، اور برین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ امیج جو ہے یہ ایسی ہے. پہلے ریٹنا پہ جو امیج ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، الٹا پلٹ کر کے ہوتی ہے. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی آدمی چل رہا ہے تو جو ریٹنا کی امیج ہوتی ہے اس کا سر نیچے آئے گا، آئیں گے اوپر. لیکن جب ہم جب یہ سگنل پہنچتے برین تک، برین اس کو ٹھیک کرتا ہے. So we get the sensation of sight. So now we will just write the names of these parts. یہ کون سے حصے ہیں اس میں. So first we will start that the first portion, the transparent portion. This portion, جو transparent portion ہے یہ والا حصہ، اس کو ہم کہتے ہیں کارنیا. یہ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، یعنی کہ اس کے اندر سے لائٹ روشنی جو ہے سیدھی پار ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کارنیا. So we will write here cornea. اوکے، اس کا فونٹ میں تھوڑا بہت یہاں پہ کم کروں گا. So we will write here cornea. اوکے، کارنیا جو ہوتا ہے یہ فرنٹ ٹرانسپیرنٹ. اور جو آنکھوں میں جو راؤنڈ پورشن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کی آنکھیں ہوں گی، کسی کی آنکھیں پیلی ہوں گی، کسی کی کالے ہوں گی، کسی کی وہ تھوڑے نیلی ٹائپ ہوں گی جن کو ہم کیاٹائز کہتے ہیں. تو جو یہ پورشن ہوتا ہے ہمیں آنکھوں کا کلر دیتا ہے. یعنی کہ ہم بولتے ہیں کسی کی اس کی آنکھیں کالی ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہے، یا اس کی آنکھیں نیلی ہے، تو وہ جو پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئرس. اسی کو ہم آئرس کہتے ہیں. یعنی کہ دس پورشن یہاں پہ میں ایرو کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہوں. This portion is iris and also this portion is iris. یعنی کہ یہ والا پورشن، یہ اور یہ والا پورشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئرس. سو یہاں پہ ہم لکھیں گے آئرس، آئی اور آئی ایس، آئرس. اسی طرح سے جو آئرس کے بیچ والا حصہ ہوتا ہے، آئرس کے بیچ جو حصہ ہے، آئرس کے بیچ یہ والا حصہ، اس والے حصے کو ہم کہتے ہیں پیپل. یہ ایک سوراخ ہوتا ہے، ہول، اٹ از اے لٹل ہول انسائیڈ دی آئی. ایک سوراخ ہوتا ہے آنکھ کے بیچ میں، اس کو ہم کہتے ہیں پیپل. So we call it P-U-P-I-L, pupil. And this is the eye lens. تو یہ جو لینس ہے یہ ہے، یہ آئی لینس ہے. تو we will write here eye lens. Okay, this is eye lens. لینس کیا ہوتا ہے، قسم کیا آتا ہے، جیسے ٹائپ آف کنویکس لینس، لیکن بائی کنویکس لینس. اوکے، یہ جو ہے these are the ciliary muscles. اوکے، یہ اور یہاں سے یہ کیا ہے، سیلری مسلز ہے. ان کو ہم کہیں گے سیلری مسلز. So we will write here ciliary muscles. Ciliary muscles. اوکے، اسی طرح سے جو یہ پورشن ہے، this colored portion، یہ میں نے جس پنک کلر سے میں نے اس کو شیئر کیا، اس کو کہتے ہیں this is retina. This is retina. Okay, this portion is the retina. So we will write here retina. Okay, and this is جو لاسٹ پہ جو دماغ کی جو راگ جو کنیکٹ ہوتی ہے آنکھ کے ساتھ، ویری امپورٹنٹ نرو ہے جو ہماری باڈی میں امپورٹنٹ نرو ہے. اگر یہ بریک ہوگی تو اللہ تعالیٰ بچائے گی، تو ہمارا ویژن جا سکتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. So this is the optic nerve. اس کو ہم کہیں گے optic nerve. Okay, with this we completed this structure of eye.
اور جو ریٹنا اور لینس کے درمیان اس والے پورشن میں جو میں ہائی لائٹر سے بھی دکھاؤں گا اس والے پورشن میں ریٹنا اور لینس کے بیچوں بیچ جو پورشن ہے اس میں ایک جلی ٹائپ جل لائک سبسٹنس ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وٹریس ہیومر, جو لینس کو اپنی پوزیشن میں رکھنے کے لیے مدد دیتا ہے. سو دس پورشن از filled with a gel-like substance that is called vitreous humor. So we will write here vitreous humor. Okay. So this is a simple diagram of human eye. And the front transparent part is called the cornea. Cornea allows the light to pass through. Cornea से light सीधी आती है. फिर pupil के बीच जाती है और लेंस पे पड़ती है. लेंस में लाइट पड़ने के बाद रिफ्रैक्ट होती है. लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ उसकी वो चेंज होती है एज पर द सिचुएशन, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना दूर हो या ऑब्जेक्ट कितना नजदीक हो उसी हिसाब से इसकी फोकल लेंथ है वो चेंज होती है. वो चेंज कैसे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे. फंक्शन ऑफ आई यानी कि वर्किंग ऑफ आई. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. नवीद आपको समझ आया? नवीद है ना आपका नाम? नहीं सर, सोहेल. सॉरी सोहेल. सोहेल समझ आया आपको? यस सर. ओके. कोई कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर में? नो सर. ओके, वेरी गुड. अब ये थोड़ा यू विल ट्राई टू रिवाइज इट, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू सर. और प्लीज टेल अस आल्सो. यस सर. आज आप घर में बैठे होते हैं, चलो 20 मिनट हम क्लास लेंगे, इसमें कौन सा क्या प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स को? 20 मिनट से तो कोई परवाह नहीं. तो आप इनको कन्वे करेंगे बाकियों को भी, ठीक है? यस सर. चलो कम से कम कुछ न कुछ तो आप सीख ही जाएंगे, इन टच रहेंगे आप, क्योंकि Yes, sir. एग्जाम में छूट मत होती है. इस साल तो Yes, sir. जैसे होगी. अब वो बोलते हैं फिर 50-60% छूट देंगे, लेकिन फिर स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है. कम से कम पता भी होना चाहिए कुछ न कुछ. ऐसे ही पास होने से क्या फायदा है? यस सर. आगे फिर इनको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है. आगे सब्जेक्ट में मेडिकल हो गए सब्जेक्ट, आपने आई का स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ा होगा. Yes, sir. आपने इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं सुना होगा. इलेक्ट्रिसिटी हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किसको कहते हैं, चार्ज किसको कहते हैं. तो कल आप क्या पढ़ोगे? Yes, sir. अगर आप मान लो आज Sir. आपको थोड़ा कंसेप्ट भी समझ में आएगा तो कल आप इजीली वो अंडरस्टैंड करेंगे. तो विद दिस आई क्लोज दिस नाउ, द मीटिंग विल क्लोज. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.